ebali. Tolia pete. Et cette stratégie, moi, je sais on mata o kita ndenge chalemini. Et ndimami na côté obo et yaka mandimati sans verset, sans Bible. Mais nazo makambo ba tutu bazo comprendre bazo timbe la chemin ndenge za. Tomi na période oyo côté la batu biloko lokumu tele ka be pisi mais soki ba tondite ba na manka malgré tout sur les acquis kitoko. Tshela batu biloko atese ya mai batu ba mona ngo fona musika mais ba kolonda ko bale batonda balala malam. Tolia pete ça système de jeu moya tous les moutou récupérés. Ah, tu es un moukili moutaleki mouninga azate. Na tu dois comprendre. Très bien. Pasteur John Azza pasteur ya ba tutu o ba rupa. Ba rata, ba chola ba seka. O asaka makindumba, o asaka muyibi kuluna atanga te nde biso ba pasteur John. Tolia pete ça bango. Donc nzambe atika moututé na mukili. Tant que nzamba pesi confiance na fourmi, bon ba ta mukili ba kozana des avantages ndenge nunu. Na tu dois comprendre. Exemple. Comment liboma silangala na miso batu. Mais ceux qui famille ba yoki akufi pourquoi balela kama zaki na tina tena mukili c'est que ça na valeur bongo muta mukili pona piaka zo zange simbi to pese faute nde moni passe na telemelela ba o tu ba pese ba tu faute maman na zo so près te le pété za kakate te le pété ko benga ventiler comme dire yende ko kanisa et ça stratégie ko captiver mais la ba tu faut le makamone ti bazo se quand même comme ça sérieux docteur malonga so beti maladi tonga ko capacité afin taka pas okine tinzube pas tubikis docteur asikane avim sa mutu lisoko pour remettre bandé les autres tobola nos autres passe na ko ganga na personne comprendre très bien si ko ça vrai docteur on doit stratégie mo besoin to tonga malade mo ka passe tolia pété na ina ni verset mais na zo c'est pas tunanzela ke keba et simba te mukiliza bisonyos yo nani opesa nga faute na place ba tchebiso ko cha est-ce que avantage na yo et la fille que nous gagnons qui na procès nzela nzambo ebani makasi ko le biso babola faut enseignement est-ce que kozana mbonge beleza ko sinizini ba ko koma mpaka na vie. Combien de patrons bakchambongo na banki to zela banuna te. Combien de babola ba nebele salaire muke bango surtout banuni. Comment mutale na ndako kitoka sana ba docteur ebele me malere tika kaye te. Ngana leo na quartier bangungi ndako na biso kutu batole toboka. Mbula matangane tu douche. Chako pona basa kanti Nicolas Mbetu machama na lokola ko bunga daitu ba jewana. Motana tongo santé toujours ngo ke bana via mutu. Ba te ba sangani ba koti na système ko pesa ba tu faute pour ba comme ça nzambe comme ça sala ba tu ba manka. Nzamba cha mutu tout normal to ya mukili c'est le procédure babusha dam to organiser équipe biso sona kamoko me mutu na karona so côté dam te marmo matelanga risque mais ça ça comprendre chez moi très bien to la pété ça challenge moko ebeba te tika muta vie à vivre la tête ça comprendre pour difficulté mo tema nanga on a sur so na biso mako kango siko yo nanga to zaka na copie moko te. Comment peut-ce que faute de makambo yanga na saka selon nga mais autres personnes faute o ede pengate makambo sana ki sasa ta te ouvrir au moni ba te bena mkinde ba tambola il faut passer respect ko comme na âge ba somba ngote maman vivre na muto tala so moni mutazo kelela zo kufate tale na musika wone za ba to ba surprendre ba tu na musuka o ba tu nzamba bomba ba réserve vie à mutu ezana maboko nzambe batu bakanisa po ba mono patron fo zana ba jeep bandoko kitoko nde ba peso lokumu or ndamba ko zengi so mbongo ebele na miso batu za tina te mena muki ozo zona foyer na yo bazalese na miso to mona ka fourmi comme ça za manka na zamba pa leka muki makasi or na renya ba nyama tanto ba chaki chef du quartier azama po so ko sakani bazingi ebele mais on mata bien ba ko matelo ba ko soyo on te so comprendre le schéma si quoi faut tout na comment nyama la fourmi to mona ke pete to fina bango bisi ba kufi comment ba sila rate se ba lingana ka ba ma koko ba ma fifi ba ma chéri ba tchana ka mato il peut qui fourmi aussi là te na te so comprendre parce que moi ça liquele pas ko violer doit te ka acha moi ça ndindilito il peut aussi mbaté na ko funu pa mbai nanga est-ce que quartier to kutana ko to ça ba locataire ko te mo ko mingambo wandi peka zo funda fourmi na te so comprendre soko sakana ko somba inanga yon po ki bali ku fakate so ki bandinzi bazaka na manka ko leka banzoi nde banzoi ba progresser bandinzi ba sila bandam ki les salima tous les nyonso ki baza ba résister ka pe ba tchana matoi ba balana et de ça comprendre très bien et on appelle ça périmètre tika muto s'exprimer via muto sana maboko nzam au 2020 soko bonga tika na kwena yo tika bato kuti ba bola na miso nzambe bazo kufa te mais bino bozo pesa bango faute nde passe botamboli mabe mama pauvreté difficulté à vie et ça na mututé
et ça en conjoncture n'attend na muto aza zoba bi ko luka mebi ko batila te wana pe bataberer banda yeba cop a mesana na cop atiki parler pia ka koti na rythme baninga pa bakopiraka so ba bimina ba 20 000 baninga lokaba mona ngo fola ba ketumba na bar or ya so bateke pa na déjà 5000 la pamba so ka kena ngunda ko zo résoudre makamba batebele so landi l'opinion ba tu ba betelo maboko ko zinda tika ba tu ba chola yo kendaka na cop na yo kita mutu mais maka sachet na poko bana ba ko pesa raison na suko ko gagner procès. Là ça comprendre tika bi yoka na yaki na nani mukolo babotanga po ndo pesa nga conscience comme na kwa mbamba na nga pe famille na ngati na sala kindiba na boti bana 10 ya nanga nini pia ko ngana sala ngonza pesa nga bana 10 nanga na nzambe na ko pesa na mta ko fournir nga ba dossier tena tuni nanga na nzambe na ko fournir nga ba dossier merci mais ba dossier nga no ba ka plainte mais ko bote talingati comment ebinga pia ka pesa nga mwasi un coup une flamme na comme na bana 8 c'est faute nanga so ka tumike na za pia ka ba tan muto abota te tika tuki se ke botika nga bon pesa nga faute ngono tinda bino bana ko ba nyongolo ka équipe bokene genga bokene Milan ya sungela nga mwana wandi bo pesa nga faute mais so na zana bango kanga na la nzala te mwasi na nga linyaka nga to la ka ne toko bino mabaku mais to somona ngo le peda shima ngapo lengsanga jamais na senga na ya te ba changa ko cha e simba te na defisa na ninda mazoto na poka nga kilo so mo nga kilo zongisela nga moko na zoka charge nga moko na zoka un objectif et puis bango vrai joueur babuka kana match so go go pola so ça challenger na suko gagner ndefie ça so pesi matena biyoka yoka bako disqualifier avec qualification à match et na mutu so beti makopa tima mbongo muke yo ndo pesi batotelo ndira bongili bela o moni ngana le kaki boyo yo lisa muto bezu passa na rotombo na lokoso bisenga senga pesi yo aide bimi mutu bon moni bangwana ba mama na challenger so mona cheli pa na munoko se ki a mérité ba mingi ta ayindi sa andima pa na ba fulu boy kwa kama miki so mona ndira musiko to tala sa baningane mbo mona zaka pa meru nyokola nga tro ta meru mbabi ke ekeba na so pesi ba périmètre vu batozo songo na maseki me makambo za sérieux exemple ngana yo o moni mutu to sawa oza devoir na pesi bino yo moko zakolo yo il faut défendre yo la question est combien na bini yo moko zakolo otambola na yo moko mais soko sala erreur yo moko pa tombokeli yo même c'est okota s'abonner s'attirer les références de la plan Recam